Radio Epicɛ famille foli ani tanuni o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ni waati in na ni o kɛlen don k'a ka radio bouton ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ni ka taa bila alamisa la nɛgɛ kaɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilila min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko a kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Dramane Tangara nɛgɛ kɛrɛfɛ o b'a bolo filifɛn Kambisogo ka jata ni k'a bila bɔlɔlɔ o sanfɛ ɲamakɔrɔkaw ka ɲɛjiyan tabakɔrɔkaw ka janginɛjiyan Baliezar soldat sans grade i ni sɔgɔma Ba ni sɔgɔma sɔgɔma bɛ di baasi foyi t'u la e ko k'a ni sɔgɔma colonel merci Allah sɔrɔ a yɛrɛ tɛ i ni sɔgɔma k'i fo a diyara n ye ka Dra fo a diyara ye ka filifɛn fo a diyara ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔli b'an na sɔgɔmada in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma tabarikala fo sigiyɔrɔ la ko bɛɛ ni sɔgɔma tabarikala tabarikala awɔ o la bɛɛ fo o la an bɛ foli ni tanuni ka a lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ an t'a ko bila da girinda la n'an taara ni kunnafoliw ye yanni an ka taa sa i tɛ ba ɲumankɛ fo ba ɲumankɛ sɛgɛnbali ɲinɛbali an b'a fo sanga ni waati voilà hali n'an m'ale fo i b'a sɔrɔ a bɛ ŋaniya la a bɛ dusukun na merci awɔ nana ka se k'a ni sɔgɔma Musa Kulubali abandon en plein vol Musa on abandonné dɛ bali break awɔ a ye plein vol kɛ dɛ i fa y'o kɛ dɛ non n b'a wele Musa on plein vol non jo tɛ nin na jo t'a la kana fɔ mɔgɔw fa ma ko abandon don Musa abandon en plein vol non il va te récupérer abandon don dɛ a b'i récupérer Alhaji k'a jamu tɛ dɛ k'an baw bɛɛ fo u bɛɛ ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma tulo b'an na info matinal a groupe an bɛ a bɛɛ fo ka Malikura maa bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o don jagɛnɛ ka foli ni tanuni ka lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma yango fasoden minnu sigi bɛ jamana kɔ kan k'a f'u ma k'u ni sɔgɔma bonjour Gianwali jarama ayiwa voilà kokura y'a la dɛ jarama voilà e ko cogo di ayi bon Tijani ko ne k'a f'i ye ko i ko Tijani Gaku comme k'i ko ni gɛnɛkala ma misɛ ko ça veut dire que tine ale bɛ yan tu n'es pas apte comme ne jaabi buruma o ayi ale de kuma a ka ɲi i bɛ se ka dɔ fɔ i ka cɛ de ma sɛgɛya dɔnni kana baga Sheikh Masa Masi ye Sheikh tɔgɔ fɔ ayi kana baga Sheikh Masa e bɛ ka jɔn ɲini yan ne kɔni nin waati in na yan maa mun bɛ kɛ an maa damadɔ mais n'i y'i k'i kɔsi ko ni ɲɛ kalakala la a bɛ maa ɲini na kana baga Sheikh Masa d'accord y a pas de problème Sheikh tulo b'i la Sheikh ne t'a rien fait kɔɲɔkɛ don voilà ni Ala sɔnna ma kari nata voilà a bɛ taa bolo da mana la oui a zamɛ ko bɛ jɔn bolo an bɛ o ko yɛrɛ de la n'i y'a di Sam ma a bɛ dɛsɛ dɛ jɔnni mɔgɔ mun ka kɔɲɔ jɔnni n'i y'a di Sam ma a bɛ ayi dɛsɛ Sam t'a la Sam t'a la o bɛ k'a di Sheikh ma a tɔgɔ ma Sheikh Ba n'i y'a d'o ma an tɛ foyi sɔrɔ a kelen b'a bɛɛ dun a b'a bɛɛ jɛ ka taa n'a ye yɔrɔ in na cɛkɛni na wa a bɛ tila ka dɔgɔkun kelen ta bɔ a la a nege tɛ bɔ a la o Bill an bɛ foli d'a ma ka bɔ Gajaga awɔ Gajaga a kɛra o ye tuguni bi non Bill de Gajaga Bill ko
ko Bill de Gajaga de Umar Gajaga de do a bɛɛ de da ye Umar Gajaga an bɛ tɔnɔ Mori an b'a fɔ tɔnɔ Mori k'a ni sɔgɔma k'a ni sɔgɔma k'a Kulubali k'a Kulubali kɔrɔbulo jumɛn kelen dɔrɔ b'u kɛ sinon e ta in c'est abandon ayi abandon en plein vol o tɛ hakilina ya o tɛ hakilina ya ne ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw ɲɔgɔn bolo ne b'o fɛ yan d'accord ni kɔrɔkɛ bɛ Moulay Aman le parrain k'a ni sɔgɔma a famana ka bataki ci dɛ d'accord ko ya abandon tɛ dɛ le parrain bataki famana ka ci dɛ i bɛ dɔwɛrɛ fɔ kɛ kori abandon tɛ dɛ le parrain bon a bila n ta bila o fɔ to tɔgɔ la a bila n ta bila Janginɛ laissez je ne laisse pas Ngara ne mun yɛlɛ a ye ɲininkali tɛ wa non toi c'est grave levɛ a bila n ta bila ko fɔ to tɔgɔ la non c'est grave a wolo ɲɛ fiyewu parce que c'est laisse je ne laisse pas ne ma dara n'olu mais o de don laisse je ne laisse pas a zananama de koro a zananama laisse je ne laisse pas c'est froid dans tes mains si c'est froid dans tes mains ou bien o kɔni o tɔgɔ ye mais a zananama o de don a fɔ togoni bɛ sɔn ka o ni yɛrɛ de don a bɛ ja kulo la ni de quoi ça c'est le français facile faut pas compliquer c'est le français facile laisse je ne laisse pas c'est peut-être froid dans tes mains mun y'i nɛgɛ yan kunu i ka français facile ninnu a tigi bɛ k'i nɛgɛ dɛ ni ne tubabukan yɛrɛ Janginɛ n bɛ min f'i ye ni de y'a yɛrɛ an ka cɛkɔrɔba bɔra Ɲamakɔrɔ ka na a mana kankari da i k'i ka tubabukan fɔ dabila player a m'a f'i ye k'i ka tubabukan fɔ dabila a y'a fɔ tabarikala a y'a fɔ ko tuma dɔ k'an bɛ kunnafoni di ko tubabukan ka ca la ko ka tubabukan bɔ a la voilà n y'a mɛn yani an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ fo u bɛɛ nin y'an taalen n'an bɛ taa an ka finitigi belebele min bɛ yen ni Bebel Janginɛ ni dama ma ka wele sera a ma ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen jamana ye bonyamasegin kɛ a furu ye o kan ka kɛ o baaraw olu kɛra kunun Janginɛ an ka minisiri yɛrɛ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Dedewu Janginɛ i b'a ye k'a fɔ ale furukɛ o de don ale min bɛ éducation kunna ale furukɛ don jamana ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma yanni a ka taa bila a dayɔrɔ laban na kunun a n'o ka kan fɛn min ye an ka jamana fanga ɲɛma a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛba o kun ye ale Docteur Choguel Kokala Mayiga Janginɛ maa don maa min na a ye wulikajɔ kɛ jamana in ye kosɛbɛ maa don finitigilaka kun don Janginɛ gendarme kun don a ka wulikajɔ a barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka a dayɔrɔ ni ka o sumaya yarabi Ala ka a dayɔrɔ ni ka o sumaya yarabi an ka lasigiden min bɛ Janginɛ Guinée équatoriale kaw fɛ yen lasigiden a y'a jira k'a fɔ ko Mali ani Guinée équatoriale olu kan ka masara an ka sɔ ni ka a kɛ taa la bi nɛgɛ kaɲɛ 19 waati a ko maliyɛn minnu bɛ Guinée équatoriale ko u ka se u yɛrɛ la Janginɛ k'u ka kunu u yɛrɛ ye sabula n'an ye maa ninnu dasi Janginɛ u kana bɔ ka taa an ka maaw ka taa u tɔɔrɔ yen nɔ u b'a kɛ dɛ ka t'u tɔɲɔ nin bɛɛ kɔfɛ u b'a kɛ i b'a dɔn jatigiya jamana ye anw ye nka jatigiya tɛ bɛɛ fɛ yen dɛ olu yɛrɛ degelen n'o la Janginɛ k'u ka kunu yɛrɛ n'an gagné Janginɛ n'i b'i ka nisɔndiya kɛ a kɛ i dama kana a kɛ ni nisɔndiya nasugu dɔ ye Janginɛ k'i to wali jamana kɔnɔ k'a kuma ka ca fo ka taa fɔ a to ten surtout nin jamana in an kana ɲɔgɔn kɛ a ma nɔgɔn dɛ k'a b'o ɲini faso den bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ tila ka ɲini Guinée équatoriale faamaw fɛ u ka an ka jamanadenw ni ka olu k'u lakana o tɛ ko ni jaabi kɛra fɛn o fɛn sa Janginɛ ko an ka to an damana a ka ɲi dɛ o tɛ yan sinon a bɛ ka fɔ jamana min kɔnɔ maa min bɛ a y'a fɔ a b'a dɔn dɛ a b'a dɔn dɛ a b'a dɔn a b'a dɔn i kɔnɛ a b'a dɔn i kɔnɛ u tɛ sɔn dɛ o maaw don minɛ u tɛ sɔn dɛ o maaw don
anga mamunumbe o mawdu ala ka nu kisi ya rabbi ala ka mali gain ya rabbi Allemagne ale lasigiden min bɛ an fɛ yan n'o ye docteur Dietri Pohi docteur Dietri Pohi i y'a lajɛ ka ɲɛ Dietri non docteur Dietri Pohi au lycée moi j'avais des LVD arabe et allemand d'accord i b'a dɔn c'est rare de ko ye dɛ LVD fila ma kelen ayo c'est rare voilà bon moi j'avais ça voilà c'est bien a kunkolo b'i kun a kunkolo jumɛn ne politique ne va être colonel ma Burkina bɛ ka cɛ dɔ ye bataki di ne ma sɔrɔ k'i n'a bɔlen don dɛ Burkina bɛ ka cɛ jumɛn Dambia in Paul Henri Paul Henri Sadoa Dambia kan ne bɔlen yan kan n'i bɔlen don jɔn ko ten dɔw ne bataki ci a na kɛ n'ale ne ye sufɛ de dɛ ne ko n ka fili ayi maa min bɛ ka nin fɔ walima a ye n ye jaw de la sinon ko cɛ in jɛgɛ ne ye o ne j'ai une beauté intérieure o de ka ɲi voilà bon j'ai ça o de ka ɲi voilà e ko cogo di ko cɛ jɛgɛ ni ne wa e ye mun fɔ o de ka ɲi o beauté intérieure de ka ɲi o de ka ɲi i bɛ ka taale sa o kɔɲɔ dɔn o ye dɔn sudali vas-y puis Vessing non ça c'est du turkish non ça c'est Élysée ni Élysée de ouais Bill de ben san yɔrɔ dɔn c'est bien ouais ça c'est Élysée ni Bill kɔni fɔ ouais Bill ben san voilà k'a gajaga voilà c'est bien d'ailleurs Moussa ils ont abandonné en plein vol Moussa a abandonné en plein vol dɛ voilà d'ailleurs fɛn min ye ambassadeur ye n'o ye docteur Dietri Pohi Allemagne olu ka lasigiden don a ko cogo di a bisimilala kunu an ka fanga ɲɛmaa fɛ ni o ye u dɔgɔtɔrɔ fila yɛrɛ don n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga ale fana docteur ye ale ye docteur ye c'est docteur en télécommunication awɔ m'a ye marche ba min kɛra a don u y'a ɲini k'an ka internet tigɛ olu ɲinɛna k'an ka premier ministre ye docteur ye en télécommunication n'u y'a tigɛ a b'a la na n'u y'a tigɛ a b'a la na ko b'o tigɛ wa u y'a tigɛ yɛrɛ u ye internet tigɛ n'u y'a tigɛ a b'a la na n'u y'a tigɛ a b'a la na ko he an ka nin to yen awɔ mais ils sont forts hein à la place de l'indépendance n'u y'a tigɛ a b'a la na yanni école ye bɛɛ jɛ sa bɛɛ jɛ don u ye min kalan an fana y'o de kalan voilà dɔw de bɛ taa kalan kɛ k'u faso ci merci ni bigi ye kɔni awɔ u b'a kɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ambassadeur ale bisimilala jangina gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati ninnu na olu ɲɛfɔra a ye a ko a bɛ fɛ k'olu ɲɛdɔn olu ɲɛfɔra a ye n'a ma ɲɛ k'olu ɲɛfɔra a ye politikiko sira fɛ lakanaliko bunakun o kan fo ka taa se an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛw olu koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma n'a bɛ fɔ o ma ko sur le plan diplomatique nin bɛɛ ɲɛfɔra a ye a ko a nisɔndiyara kosɛbɛ k'a ye faamu caman sɔrɔ ale na kɛ an ka jamana kumada ye a ka ko ye fɛn min ye Janginɛ a ka jamana o ɲɛmaaw ye o ko k'aw ye dɛ o tɛ yan an mago b'u ka dɛmɛ la o tɛ yan n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ UNTM baarakɛlaw ka tɔn Jabate fo Kalajula Sangoye Jabate fo dɛ Bereta Jula Jabate ni UNTM fɔ dɔrɔn i bɛ Jabate fo ka wuli ka jɔ barika ka bon maa cɛ sirilen don o don dɛ k'a ni sɔgɔma le bon Dieu k'a ni sɔgɔma an b'a fo c'est pas le bon Dieu k'a Jabate c'est pas le bon Dieu voilà Jabate i ni sɔgɔma Jabate kɔni n'i ye Jabate fo a to n ka cɛkɔrɔba fo Basiru Sek ka Basiru Sek fo ka n ka musokɔrɔba fo ka Seklaka bɛɛ lajɛlen fo a to i ni sɔgɔma voilà a ma bɛn ma tu n'es pas content pourquoi si tu n'es pas content tu peux aller à Tabakɔrɔ n bɛ taa dɛ i ni baara jiginna n kɔni t'a dɔ don i bɛ se ka taa sisan o i bɛ se ka taa sisan ni n taara sisan i na kuma sɔrɔ o ni baara jiginna i k'i jɔ nin tɛ taa ni bɛ taa Janginɛ UNTM u ye communiqué kɛ k'a bɔ ka a bin ko gɛlɛya min bɛ yen ni a bɛ sen na nin waati in na k'u bɛ ci fɔ commerçants ye Janginɛ k'u bolo jigin k'u ka jigin dɛ u ka jigin u jo don
jagina kube foli ni tani ko ka Allah se fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ma u ye wuli ka jɔ kɛ ka dɔbɔ fɛnw prix la jagina ko o baara ko o kɛcogo ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten ko ye hakilisigi min lase jamanadenw ma ko o kaɲi ko nka ko commerçant kelen-kelen minnu bɛ yen n'u bɛ ka dɔ fara prix kan jagina k'a tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn koyi non a tɛ bɛn wa jate kɛ n'a ye voilà i ka kuma yɛrɛ de don a ti bɛn wa jɛ tɛ kɛ n'a ye jagina a fɔra nin fɔ cogo in na walasa k'u bɛ a ɲini u fɛ jagina u ka sigi u kɔ joona k'a ɲini jamana fɛnɛ fɛ kuma ɲɔgɔnyaw olu ka to sen na walasa jagina an bɛ fɛn min nɔfɛ a bɛ sabati an ye o tɛ Ala ka an kunnaja yarabi Ala ka an kunnaja yarabi ministre min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinnen don transport ma jagina a fɛnɛ ye sɛbɛn bɔ ni ka a ben sɛbɛn tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a fɔ bamakɔkaw ye ba kɔfɛ ani ba ɲɛfɛ jagina ko siraba dɔw bɛ yen samiya ye olu tiɲɛ baaraw bɛna kɛ yen nɔ baaraw bɛna kɛ o sirabaw ka Bamakɔ bɔlɔn dɔw o ka ɲi dɛ gerekurabɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ ayi jagina n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko siraw bɛna bɔ siraw bɛna dilan degun a bɛna se maaw ma o la a bɛ ɲini mɛrɛw fɛ jagina a bɛ ɲini sigida ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sira ninnu dilantɔ déviation bɛ se ka bɔ cogo min na maaw ka lafiya maaw kana tɔɔrɔ jagina sira ninnu dilantɔ fɛ n'u ye siraw dilan ka caniveau k'a la dɛ k'a k'o tɛ mɛn sen na u ka caniveau k'a la voilà ka sira dilan bi samiya wɛrɛ ji kana gidɔrɔn ta ka taa n'a ye o t'a la dɛ o fana bɛ yan a baden a caman o bɛ yen Mali gidɔrɔn 100 sarada 80 y'o ye dɛ jagina maa minnu bɛ yen n'u bɛ yaala ni ka maaw ka butigiw contrôler ka prix ko lajɛ DGCC jagina a maaw u ye baara a daminɛ u k'a kɛ dɛ wulikajɔ a bɛ sen na k'u ye yɔrɔ min lajɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ t'i jɔ yɔrɔ 2000 la butigi min datugura c'est trop u k'a datugu d'ailleurs ko butigiw datugura dɛ ka gogoro baden k'a k'a la jagina u bɛ maa ci ka na walima u yɛrɛ bɛ n'u jɔ k'u yɛrɛ kɛ client ye jagina k'a fɔ ko sukaro ye joli ye ni feerefɛn ye joli ye jagina n'a cayara ni gouvernement kɛlen don ka min fɔ dɔrɔn bouclé ko ne taara bitigi dɔ la gogoro b'u bolo han n ko sukaro i b'a dɔn hali si tɛ se k'a tigɛ yan wa gogoro hali si tɛ se k'a tigɛ sukaro ko ayi ko sukaro tɛ yen bitigi y'o fɛ yan walayi a bɛ k'a kɔnɔ k'i agent na ayi dɛ ne yɛrɛ dabali banna yani agent ɲɛda fana bɛ kun koyi un suspect moi avec mes barbes toi avec tes barbes minnu bɛ ka feere kɛ c'est des barbus mais agent barbutigi o man ca dɛ a ka ca a camanba bɛ yen barbu yɛrɛ tɛ c'est des barbus ko sukaro tɛ yen ne ko n'i t'a la ye k'a tɛ yen a tɛ yen dɛ ne ko k'a ka ɲi ni i fana y'i fasa ja i ko wɛrɛ ɲinina don Vienjayi jagina a tulo banna Medine awɔ k'a ni sɔgɔma Medine kura jagina ko jamukan ko a tɛ fɔ ale ko waati si an b'a fɔ o b'a to n'an bɛ da dɔ camu kan ale ka foli da o kan k'a camu o don an bɛ taa an ka taa dɛ n'an bɛ taa an bɛ se n'an taara jagina i b'a ye k'a fɔ Danuwaw Danemark i b'u dɔn wa n ye nin dugu in tu le connais ayi ma deli ka se o e ma se Danemark ayi n ko nin de bɛ ka problème na i ma yala dɛ non ma se non mais e kan ka yala yɛrɛ n bɛna yala tu sais i kan ka congé yɛrɛ ta yala de kama a di yan dɔrɔn Danuwaw jagina an b'u gɛn yan a ma fɔ k'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ yan dɔgɔtɔrɔ n'o ye Choguel ye jagina a ko ɲɛdonna min ni a tun bɛ k'an ka jamana la k'a tɛ kɛ a la bilen dɔgɔtɔrɔ ko ten ko ɲɛdonna min ni a tun bɛ k'an ka jamana la k'a tɛ kɛ a la bilen o kama jagina a ye kuma min fɔ sa o de filɛ nin ye a ye nin de fɔ o bɛ kɛ kɔrɔlen o banna sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o tɛ kɛ tuguni n'i bɛna an bɛ baara kɛ i bɛna n ka jamana kɔnɔ i bɛna baara min na fana an ba bɛ bɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dannaw fana an y'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka na anw ni maliyɛnw de bɛ bɛn a kan an tɛ sɔn maa si kana n ka jamana kɔnɔ surtout k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force d'attente bila an b'a dɔn u bɛna mun na est ce que u tɛna fɛn dɔ préparer n ka jamana contre la an tɛ sɔn. a banna jagina ka segin a kuma kan yan a segin a kan an ka segin a kan koyi a kuma ka di dɛ a kuma ka di ɔhɔ a kuma in ka di
akuma kadi fo ka taa fɔ a to ten akala dɔgɔtɔrɔ kumara koyi dara akala dara dɔgɔtɔrɔ n'o ye Choguel ye a kumara si tɛ se ka na Mali la tuguni par procuration o bɛ kɛ kɔrɔlen o banna sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o tɛ kɛ tuguni n'i bɛna an bɛ baara la i bɛna n ka jamana kɔnɔ i bɛna baara min na fana an b'a dɔn i bɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dannaw fana an y'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka na anw ni maliyɛnw de bɛ bɛn a kan an tɛ sɔn maa si ka na n ka jamana kɔnɔ surtout k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force d'attente bila an b'a dɔn u bɛna mun na est-ce que u tɛna fɛn akaɲi voilà maintenant nga jamana kono bile ni ini anw ma bɛn a la ka don Faransi ka valise kɔnɔ k'i bɛ na anw fɛ yen terminé o banna o tɛ ayi o tɛ kɛ bilen ka don Faransi ka valise kɔnɔ k'i bɛ na anw fɛ yen non c'est fini n'i bɛ na i ni anw yɛrɛ de b'a fɔ voilà o banna pewu jamana an ye délai d'u ma u b'u ka minɛnw cɛ o kibaruyaw y'a yɛrɛ yɛrɛ k'u bɛ bɔ yan su in na u yɛrɛ ko tɛ u kana bɔ kɛ muso fasani o kana bɔ wallahi u kana bɔ muso in ko k'u bɛ sariya kɔnɔ u kana bɔ k'u bɛ sariya kɔnɔ muso in ko ten k'u bɛ sariya kɔnɔ a y'a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn ne ko n ko n yɛrɛ ɲuman n t'a bila n m'a bila a sumalen ko don dɛ n t'a n ti da wali jamana kabako ko don dɛ ko ayi k'u bɛ sariya kɔnɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw bɛ ka mun fɔ bibi in na ko o tɛ k'olu bɛ sariya kɔnɔ jɔn di Florence Parly k'u bɛ sariya kɔnɔ ko Mali gouvernement bɛ ka communiqué min kɛ k'a jira k'a fɔ ko Danemark olu masiri u ka to yan kɛ ayi a f'u ye u ka to yan o yɛrɛ ko k'u bɛ taa su in na Janginɛ ko bɛ ka minɛnw cɛ n'u ma taa an bɛ kerunin kɛ o an b'u keru dɛ yanni o ko ninnu banna koyi aw keru an b'u keru keru kɛ dɛ ayi kanu keru an kanu keru i sigi k'a lajɛ kanu keru kana an ka jamana kɔnɔ an ma jɛ d'i ma an b'i keru i bɛ keru keru fura yɛrɛ t'a la awɔ fɛn min ye Union africaine a ɲɛma Janginɛ a bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bi yan n'o ye Musa Mahamat Faki Janginɛ a bi yan ani jamana ɲɛma ye ɲɔgɔn ye i b'a ye ani premier ministre fana a ye ɲɔgɔn ye dɔgɔtɔrɔ a n'ale ye ɲɔgɔn ye ani Abdoulaye Diop a n'ale ye ɲɔgɔn ye Janginɛ b'a kala ko Abdoulaye Diop de tun ye ale ka directeur de cabinet yan Union africaine na Musa a kɔni ye kuma minnu fɔ ayi Bulo de kun do Bulo de kun y'a ka directeur de cabinet c'est bien voilà n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale de kun ye directeur de cabinet Janginɛ a ko u filɛ nin ye a bisimilala u kumara kuma ɲɔgɔnya ka fɛn kelen pe de tun bɛ a la min bɛ se ka jɔ maa hakili fɛ o de ye chronogramme ye transition ka waati joli de sumani ka a di Janginɛ kuma kɛra o de kan a bɛ k'o de kan kuma ni a ma ɲɛ ko kuma kɛra o kan Mahamat Faki a ko a nana Janginɛ an ka jamana lamɛn hakilina min bɛ an ka jamana la ko a nana o lamɛn cogoya min na a bɛ se k'i da ɲuman ko o don a la Janginɛ CEDEAO taara contre-pied la o c'est fini hein CEDEAO de bɛ yan CEDEAO contre-pied n bɛ min f'i ye CEDEAO taara contre-pied la saba donn'u la o ye tiɲɛ nka contre-pied non sabanifuu de b'u la Union africaine yɛrɛ de ye ko ta bolo la sisan Janginɛ k'a ka d'an ye cogo min na k'a bɛ kɛ ten de Musa y'a fɔ Musa m'o fɔ wa k'a ka d'an ye cogo min na a bɛ kɛ ten de k'ale nana an lamɛn min b'an fɛ an k'o fɔ a ye a bɛ t'o fɔ a ka d'an ye cogo min na Janginɛ a bɛ kɛ ten de a y'a fɔ dɛ contre-pied CEDEAO o y'a sɔrɔ dɔw b'a la k'anw tɛ se CEDEAO la bi ye cilen tɛ nin u kɔ la n'i y'a fɔ dɔrɔn ne b'i jate kodɔn Mali de voilà diɲɛ ma ci u kɔ la nin yan voilà u ye fɛn bɛɛ ta Mali kama a si t'u ka sariya kɔnɔ u yɛrɛ bɛ k'a ye o k'u bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa Burukina Bazoum n'a ka fasanbaga caman bɛ a ko a cɛ ko tiɲɛna ko nin kelen t'a la k'u bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa Burukina mɔsimoriw bɛ k'u kɔnɔ ye o Ala mɔsimoriw olu ma dɛ ne kɔni b'a dɔn Alassane tɛ taa Alassane tɛna taa Bazoum fana tɛ taa Bazoum tɛ taa o fɛn dɔ yɛrɛ b'ale fɛ yen le 30 awɔ
Hé, Jagine, moi ben aboga marché Niger le 30. Comment? Comme moi? Moi bora roka ma comme. Bazoum munge. Ay munge le 30 ibado, imagine à todo. Imagine Bazoum na za. Kamunge? Uganyina la. Kajo ina jonna. Bazoum. Ah uga frère o jabaga frère. Alebe jabagore la. Ah wadi. Ahmed Jaga do de kai. Allah. Jagine, fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ye a ye kuma ta dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye kuma ta fɛn min ye ani Mamadu Sale ka ɲɔgɔn ye o bannen Jagine a kumara dɛ a ye mun fɔ a kumara a k'ala a kumara dɛ an ka lamɛn a k'ala solution min Mali problème na a y'a nisɔndiya kosɛbɛ an y'a dɔn ko ni gɛlɛya sera yɔrɔ dɔ la Africain bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ parce que Mali ye jamana min ye kabini a y'a ka indépendance ta jamana si tɛ Afrique kɔnɔ min y'a sɛbɛn a ka constitution kɔnɔ ko ale bɛ sɔn k'a ka souveraineté k'a to yen pour que Africains ka se ka fara ɲɔgɔn kan o fana bɛ fɔ parce que an ka histoire ni tɔw ka histoire tɛ kelen ye. Nito ka fo mbe segaka ko mashi mangi nya do malla atanga histoire ni ya laje Afrique jamana chaman be u karasin be malde kono ni tamashon do di chamama ko hali tubabu banga jamana mine domina ka Afrique coloniser u ye jamanaw domine dogokun dama kono n'a cayara kalo 6 kono Mali la 22 septembre 1878 Sabusire Kay kata le 20 mai 1916 la bataille d'Andrambokan u ye Firoum faga min kɔfɛ 137 segi tubabu y'o de kɛ kɛlɛ la ka sɔrɔ marifa b'u bolo marifa tɛ an bolo pour ka se ka jamana minɛ u ye jamana minɛ fana u ye san 70 kɛ u ma hɛrɛ sɔrɔ hali tile kelen ni burda bɛ ma murti arabu bɛ murti kɔrɔbɔrɔ bɛ murti dɔgɔnɔw bɛ murti fulaw bɛ murti bamananw bɛ murti bobo bɛ murti muniyankaw bɛ murti senufɛw bɛ murti marikaw bɛ murti bɛɛ murti kelen kelen Maliens mɔgɔ si tɛ se k'an kɛ jɔn ye donc u k'o faamu n'u y'o faamu a bɛ se ka ko caman nɔgɔya ma n tilala k'a f'u ye ko an bɛ min fɛ u kan ka jamana bonya u kan ka jamana hɔrɔnya bonya Mali crise n'i y'a bɛɛ kɛ élection ko i bɛ fili parce que a bɛ san 30 bɔ an bɛ élection de la hali crise in wulila pour que fanga ka yɛlɛma a bɔra élection de la donc élection dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ pour que a ka se ka ɲɛnabɔ fo an k'a lajɛ banabaw minnu bɛ Mali la Maliyɛnw y'u fo kabini fanga ma yɛlɛma o ye jumɛn ye lakanabaliya 2013 élection bɛ kɛ don min na lakanabaliya tun bɛ kɔrɔn fɛ o tun bɛ Kida bi Mali 80% ni ye Mali jamana ta bi sigi ni ko terroriste y'o de occupé donc Maliens ko fo ko lakana ka sabati ala barka la kabini yɛlɛma kɛra armée bɛ ka résultat minnu sɔrɔ bi o ma deli ka kɛ a bɛ san 30 i y'a dɔn waati dɔ la dɔ wulila ka tulonkɛ ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ hali politicien dɔ b'a la dɔ bɛ minnu b'a fɛ ka fanga ta k'olu b'a fɛ ka kɛ président ye u taara kɛnɛma ka taa armée dɔgɔya dɔ ko ni tir kɛ dɔrɔn soldats bɛ boli dɔ ko Mali soldats tɛ se foyi la défilé dɔrɔn ni coup d'état u bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔw de don ne b'u dɔn journaux caman kɛnɛma u bɛ tulonkɛ Mali armée n ko min ye Mali armée sɔrɔ janfan de y'a sɔrɔ parce que waati la u bɛ soldats bila ka taa kɛlɛ hali samara t'u bolo u bɛ yɔrɔ di pɛtipɛti de don k'a sɔrɔ armée tɔ ninnu
u ka rangers de bu ni black ta te kele minon duma ni kele minon be mim ni marfa be mim boro ki setabul ka armée to ni chogola aflana kele a wulila ko fe de ka cu ankadi bonayin bora mo minum be manganci bi ko ordre constitutionnel ulu de yake ka libi ci kana ni bonayin ka cu anga armée ka armée malabe o bela ni yaye mali l'armée be ka minke abe recrutement ke abe formation ke abe équipement ke abe kele ke fana hali armée bo masola o de ba ko meto ka fo qu'on a l'une des plus grandes armées du monde o te kuma gansan bi kele minan diranga sodasma kabini yelema kera 18 août 2020 président de transition kouye vice-président chargé des questions de défense surtout kabini rectification de la transition kera le 24 mai 2021 bara min kera ka kele minan du armement amake bisaba sambisaba kuno ori kama bi ambe ka terroriste ci ambe ko ka bazuci ambe ka umne ambo barala ubena am poignarder en pol ka jamana bi parce que au plan aimé ka jamana gouvernement na institution déstabilisée ka jamana d'Afrique Malion ya ira le 14 janvier 2022 Malion ya ira bien bella ko umason c'est aux sanctions minuta aux sanctions à te sharia chikono c'est d'ailleurs ka sharia la ate unika sharia la ate ka franchir datugo ate sharia kono ka banque centrale ko banque datugo o te sharia kono unika convention RDB ba fama ko la convention sur les pays sans littoral o jamana minte boko gika embargo manga kula yo be black refe min kadiye yo deke ura min fora u kafo u kake pare jamana o do be minum be kuma ka sini seda maka réunion ko ka ministre babo kafo seda be na réunion ke doina nu dointa kube sanction ta ambu appuyer ka sorulti Afrique jamana an ko ko dabla donc ne ayirula mo hakem min bora le 14 janvier 2022 à 2 millions Saba Nikobo million nani 3 millions 700 et quelques au niveau madel ka président Chima Eli Mali la kateme 2 millions ka donc une légitimité B peuple ya ira bi légitimité be Hasimi Goïta de bolo ani gouvernement de transition donc nkuma ukananga kuma gelea minumbe malika angunya fonoi gelea fulana yumwe oye yurgu ni impunité kele ni ya fo misiga ka shen chamante nte me okumaka gelea mimbe mali l'armée wari détourna nganamura avion tambolo soldats sous besa ubu enterré force commune là parce que avion tout beaucoup accord transporter oye l'armée fanfela là ni ya dans la vie civile marché au bas bedi comme il y a exemple kelen fladi parce que chamambe il a sira soro ya marché évalué 22 milliards gouvernement de transition dans la négociation que ni minu marché soro anana ben 12 milliards ka min faralaka mogo minu yake a chamambe ulde be mangala la transition ka ban le 27 février wari chamambe o malaka ta compte de la kenema be segi kana abe distribuer mogo minu ma otogo bambolo ulu be ka mouvement nous financer malion ka wuli transition ka ban jona parce que ta fait kele inka sa dana ore kama betu sigi seda wala kambe ka on politique mune ku do ka sora mon on politique chimne ay dossier minuta ay dossier minun kumbe en ka sora transition ere mana ama dossier kurashid la kuma donc o fana anima wa fagali minu ya maria di ka malion faga ulu fana kanga mine ka ki ka journaliste la tunu ante soma la lutte contre la corruption et l'impunité. À Sabana, ka réforme ke na ya be sambi sababu. Ka constitution ya la ma première fois 2001, président Koumaï fait kake. Manga ula yabla. 2011, président Koumba fait kake. Amasira so. 2020, 2007,
président Kumba fait amasira soro ka soro malion ba fait réforme kake donc réforme kanga ke tigi tigi hali manga yi wulela domina a wulila élection de kofe mi me mo dabali ba o cda o kele 2018 manga wulila élection kofe présidentielle kofe cda o délégation black na mali kono o délégation e rapport ki kaf ko élection manga ke mali la tuguni ne réforme make fanga yi banque réforme ki ala ban fanga d'Afrique o cda o kele mina sigi ka fo aw gana réforme ki ay élection ke drone ni président mimbena ko président démocratiquement élu président légitime jamana tiena ka trop président légitime bolo donc a faut ko président légitime ota atanya na bo ne a faut ko président légitime yeme ni tise ka jamana la kana ika légitimité madafaw aflana élection yemu élection te ya maria di président makata jamana kiyon élection be comme ni permis du chauffeur makata mobile boli mi permis dama na toraka accidenté ka bikanibo la ka mugo faga mi permis dama baminala peuple de permis tigi donc ni président élira ay lahidu minunta peuple ye mandat dama et permis dama ko na jamana tien peuple baminala ya fu ku ko laje nous e mali problème beke élection koy na élection que coup d'état urbain malla donc amba afrika nyanabo ko kana ketu réforme ka ke lutte contre la corruption lutte contre l'impunité ani accord d'Alger wa accord d'Alger ale fanayi aka waliya mais a waliyali an kanga an janto ayrela ka hakili sigi a waliyani amanga ke pour que ka mali tlatla akera bio akera sini sera kini akera kude mali manga tlatla na sera ko sauvegarder atobe be se ka négocier entre nous mali nkuma au problème nous munya nabo na munya nabo antara élection la donc am wo do sigi kalo woro ko fu ben sankelen ko fe manga me wula no fetuni andun to fe donc u ka toyi anga jamana dla mali binendo bi ube tama malika uban dogoya bebi nyedo malla amba fe mali ka la ka furake ka la sigi ka lajo ka laboli nu mato yangoke tuna fu rezuli katla ka fu ani sedao mangan kera ni nyoche ay comme balmawge mangan kera no ambebe ala barkala ni union afrique barkala mais me fendo fu ka fo beka fam ante so mashika nyedo mella kanga horaya anga dambe ko pietini ante sama abese ka famu chogodi ko bi mo jamana do baka avion wuli kananga territoire la ama ya maria ni nanfe anko tsikake o kera tubabu fe kunu danau nana unana ni soldat so ko takuba kono uma ya maria dama anko kante soma ukambonya am benaminka akor mimbe ani wuluche anga baka ukasere ka baraka o sharia kono numa baraka o sharia kono an sika ben wi manga wuli ka fo kan alman ka avion doge amma avion shige avion nana ka soro autorisation formalité ma rempli yana nga formalité rempli pilote pressera utara il canari utoro manganki ka fo kan alman go amma alman shige ne ambassade alman ye reveli sisa bena nyefo minkera dano fana ayafu no ba fe kana awni million de baka ante so mashikana nga jamana kono surtout ku beka fo ku be force d'attente bla amado ubena munna est-ce que utena fendo préparer nga jamana contrôle donc ante so matuguni ode kan ko dano fana ma ukasi kata mashi tese kana malila tuguni par procuration obeke korale obana sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta oteke tuguni ni bena ambe baladi ibena nga jamana ko ibena baramina fana ambado ibena ambe barake nyonfe ya fu ku ka fu sedao nyemoy ku kana malikele ni gouvernement déstabilisé ni fanga in dafri la tugo adola jamana bi dafri na dafri kungo be se ka se luyerema ni umma sigini mi o se ka ku luyerema donc ku fola ka fo union africaine ko ambe disposition minabi aye sans hakem in propose o ye peuple malien ye minfo andumbe to peuple de quoi ni négociation be se ka ke doka bwala ukana nga négocier ke mais utara manganchi kan lasira kan baga ka fuku fanga indafri o teke ala barkala mali e do jamana di et puis meto ka fu ma fu e membo fu parce ni ku ya fu peut-être digi dola ma woma jamana wo jamana
ni ko k'i bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'i ma n'i y'a juguya ala b'i malo n'i y'o de fɔ n'u taara président la transition fɛ an ka stratégie b'an bolo 115 ka taa 120 an y'o bɛɛ baara bɛ président la transition bolo a bɛ se ka min f'u ye o kɔnɔna la a b'a f'u ye an ka stratégie de négociation a b'a f'u ye ni min b'a fɛ n ka négocier u bɛ na an ka négocier an ni an t'a fɛ tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛ an t'a fɛ ni Afrique jamanaw ka kɛlɛ an t'a fɛ tɛ communauté internationale ka kɛlɛ parce que a laban a bɛ gɛlɛya an bolo jamana si tɛ se k'i kelen ka bila bɛɛ contre la an b'o awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye Jagɛrɛ ko tɛ nin ye ko filɛ a jɛlen tɛ voilà donc ni mago b'a na dɔrɔn i bɛ tɛmɛ an fɛ yen tori tigɛ don a banna a jɛlen don wa n'i bila na i bɛ ye a ye rock ɲininka a b'a ɲɛfɔ aw ye faut demander à rock awɔ on disait que rock était dur comme un rocher a bɛ cogo di bi hein a magayara c'est comment a magayara il n'est pas apte pour faire face au Mali il n'est pas apte ça ni kuma fɔra ni surasi kan i b'a ko affirmatif ne tɛ surasi c'est grave hein dara nɛgɛjuru labila 20 20 18 65 20 20 18 65 ni min ye da gosi o la don ne maa caman ye wele n bɛ répondeur kan allo an ce Mayiga Oboro Dio Yergo Sabo Migaga Abana wallahi Abana TTFM abi mo kenaya tabarkala ma man kenani ni tar TTFM ka abi kenaya ya ibi kenaya ala kan kenaya mi fo mi jengina fo bubula donc ani sidibe ni befo ni jele no goy wallahi kay ga ke kay doron abana kay ga ke kay abana ko femere bi ni sayate wa foi sayata laban wa abana a jeri wa ma jeri bisa ya famu ana yanda o de kama donc ni sirana ka jamana don ga haketa ka foko pasiranya kama u ga ke burja ka duma wallahi tin la rein ala bitaki tando ni jamana don bitaki donc mi mu fo ke ga ke chedi abana donc ku do joro la abana an ta fa ni tirawo tikuma de awo jamana ci ise itelenti se ne ni jamana to fana yan to ye an bi ala de ko anti jamana ko anti mako de voilà donc ku ko di famu abana mais ay kani jodoro ka boko idi disi waga wallahi bi waga idalai awu beliti kele no abi ga munu Mayiga wallahi nan bitamise amisi wallahi nan bitamise sigatala jamana na je ka ko na mi ja ikana kan fuga jengul ala ko ya kanu ka abana donc ngo mu fo jamana doyi awo alsa wallahi nga fara yonka barka be jamana nga fara yonka ne barka bodila mais ka fo ko hasimi ni gere so gele ni gere so gol ko te hasimi ko te jamana ko du abana parce ule ro yode iran abana donc ala ka jamana tanye amina rabbi ya rabbi ala ka jamana tan ko amin donc bi be ko asa kulubali atlo bola ka bo ko ka kulubali ok merci jana bintu jawara ame fuli ni terni ambo o lase ama jana un service mi to fo ya le ga ro ale be ne o awo alni mamia gele ga ro la bintu wele ils ont fermé ils sont bouclés allô ante baji vote to ni jamu ba to ni jamu aha kuma bibulo baji vote na ya ka fanga mi to ko ya rabbi ma fiye mu ka ko le ko ni ma kiri ko ni laje kini de ko ju bayo ka fanga fiye kini ko ni ma laje fo mai kini ta malala tabarkala afamuna ambifu 20 20 18 65 20 20 18 65 la battante Amin Fomba ame fuli ni tadniko o lâché ama ni wati na dra lado allô alega la ben masabati 20 20 18 65 20 20 18 65 allô Somogo Bedi Mas, comment vas-tu? Je vais très bien. Ça va bien? Doni. Djangine, bonjour.
Aklobila. Bonjour. Mba. Moussa Magasuba. Imagasuba. Ça fait 2 semaines que je suis au Soro. Sigatala. Ah, tu as émission, vraiment, c'est très intéressant. Adjarani. Surtout que y audio passé, mon roba femme Kosobe. Tabarkala. Bon, c'est que Chauvel dit, avec femme quoi. Tabarkala. Avec femme. Et je crois que, l'Union africaine présente en Ali. Tout ça, il y a beaucoup Malite Djamanadini. Et je pense que c'est l'occasion. Enfin, mais à toi du donner un coup de gira. En nous cas, c'est kuma. Tabarkala. Ni sans flado, ni sans sabado pour faire les réformes nécessaires. Parce que ne bolo ni ko imbela, réforme ba fla de B. Ni kanga ke. Ka organe unique insigi. Ani ka constitution qui est robuste. Tabarkala. Ne fait nous fla kon kera. Bon, on peut aller aux élections et puis donnons-nous quoi. Parce que nous voulons président courant maintenant. Il coffre avec la transition. Tabarkala. Le Mali est parti peut-être pour 10 ans pour gagner ce gagne. Mais on a bon espoir. Voilà. Vraiment, tu as taquiné nous, avec nous on fait un truc. Nous connaissons avec Kenya quoi. Imagasuba. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ambifou. Jagna Chini. Malikura Keneka. Il y a un benga taflo. Benga. Allo benga. Allo benga. Ni benga ta mami mulo dugu ngono isigane no de. Sigato malade. Et qu'il faut. Nota anye bora wasulo. Sigato la. Ane amba mena sitoko. On va faire quoi si on le faut pas faut tirani. Abada. Sigatala. Tabarkala. Ni pour gamba era fo du ngone. Aklobila. Ka jangne fo. Anga général de guerre fo no. Ismaël Somake Mawade Somake kalakan ko kan tawda kalakan no yake. Ya Rabbi. Yubandao. Ambakar muga ko ka amina jelema. Tabarkala. Ko agli gi ko tala kanga ko amina Rabbi. Ami. Anga chere fofo na suwa no burma jara ntergedo. Na fule ba ko swami anga torma lu badra nana kasi docteur be mopti. Fumuti gali biya ka Ya Rabbi. Ani muto taxi diga adama ko ki sebe. Adama sirakoro. Amaka madam ko pise som to be sala kana. Bana. Me dara jele fo. Abana. Ma jante mbulo me ba ka fendo fo bingen. Sugale kuma do fo amma fo kan jamana site kuma. Me ka anga jamana greka ta kuma anga jamana nyoro nya kuna kuka. Ou bien problème on va dans l'année au problème de belasé mo gre ki da do problème de la polasa la o ba da kanga jamana ko te antai talo benga sono be no amat bi to ga kuma do fa ba fo ne ba fo jangene ba fo la ke arma de barka bana la ke bekisi ama ya rabbi na ko kuma do be to ga fo mali ko na yawo na ko ni mo be ro jmena je bi mo ati jmena me kai wura be ro jmena majme wuri ko ta ani senya ni nyoche ko sharia ani nyoche olu da de ra ni mo be na kamika olu mangu na gwe tanga ho de ke ni dura mo ga to wono on mo kai ka ko to sharia bunya ngolu mangu so be fu do ta benge mo be ga mi famia mo sere o ka sere se do ko be ja sere ni ko jite jamana min kono nyangini na o ma ga ta ka da auga na o be ga danga o sigire nyina o be sharia ko kuma la alsa mais auto wala bo sera sura kata mungani mais ni sera o sera sura mari bolo aw be wuri kuma la aw no jamana de mais ni sera o sera soso ni baga bande mu le jate ko kuma la kata munga mais kata mu le ka benge ajira galga ni se ka ni no le fa ngwa ni sini kwa ijodo de ibare mo mu ba kuma bo ne ba ka to wure kana so nulu be ka kuma me fo benga ubana ibu wele ka ke uteso kana wo barka ba ta ma sere da ba de barka pa na ko ni to lukuma wati no te amu wele dongodo abo kuma la ni mi mana kuma la wati to ma jam iko go ni jar ko le 30 ko bolbe de on ni manyina te da ma fi da ka bana no ko pol ka nga kedi ai amena dati fo ai anga teo jale ba kala ma don te dati do ko le te ka nga bo o mo boy ba ni ko na ngone ya police ko le tenta ya faye ai ka bo re be ka do kai ka ko ne ko ai ka aga ba ka bo jangene ga mo godo
ai wo boy ke bo mo ni na gana wo ke ke bo ana do gana isala sa ai jega modo ai ga mode kana masito ya katani yoro la fonga mo jega modo o kone na mode aga modo ugombo ai wa ke bo le pega ke bo ka puru bo be na ka ke na ko ma bone tenta ya fa ya ka clear da ma ami jega na fika mo ga bosa boulevard beje ai boulevard beje o ni ma barga bana itare be munga boulevard de beje ne ga mote jega na shini docteur Foma nala sonama allez bien allez ni Fuseni Ouattara awo o ye sente ma belebele fila odo aminu lasigi nala sonama jagina fando en fa anye ma nyinin ka kenye ma ko na jiga na de ay ma nyinin ka kenye ngu kana nga ke débat contradictoire utika soro de tonami lew mo kana jagina do be message ka me mo lasigi munu be hakilina kile mo de bo fo ka chaya nga fando en fa anye mo nyinin ka kenye mate ama masro ubena magana fe bo ma de anye ma nyinin ka kenye ama masro munu be ka fo ko fanga be ka ta cogo mina ka amandu yi ka ma ɲini ka kenya ama sɔrɔ fɔlɔ awo ama sɔrɔ n'o bɛ u se k'an wele o ama sɔrɔ dɛ voilà donc n'o ma sɔrɔ an tɛna an ka émission jɔ dɛ a tɛ jɔ a tɛna jɔ olu kama dɛ dara ala don 20 28 65 allo an ce nba tɔgɔ ni jamu Sila ka bɔ min kuma b'i bolo Sila no ne ta ka politique no be ka po ala ke so ko mali bi ka sariya do ta se daw ka se daw ye sariya min ta no ko mana o ti sariya do ya ɲininkali kɛ dɛ allo a k'u la dɛ a ɲininkali kɛ a ka ɲi allo ne ta ka po a diyara n ye Sila an b'i fo merci k'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 yana n terikɛ b'a ka quartier la dɛ jɔn Sibi Sibi be allo ça va somɔgɔw bɛ di allo an ce a kɛ ten ka dɔɔni bɔ radio fanga na tɔgɔ ni jamu nba tɔgɔ ni jamu aw ka kɛnɛ nba basi t'an na kɔni basi t'aw la basi foyi tɛ yen jamana in kɔni an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a ko la ne kɔni ka ala deli ye min ye dɔrɔn u k'a lajɛ ka jamana in pétrole ko ɲɛɲini ne ye san 5 kɛ n bɛ karati ka jamana kan tabarikala bon pétrole de bɛ sɛnɛ kɛ quoi tan don n'i ye pétrole bɔ dɔrɔn i bɛ sɛnɛ kɛ ka ɲa quoi sinon dabanikuru ninnu ni awa sari dabɛn ninnu fɛn ninnu vraiment o tɛ dimi bɔ maa na kosɛbɛ quoi tiɲɛ don donc pétrole de baarakɛla ye pétrole bɛ se ka baara kɛ ka dimi bila i bɛ machine-baw bɛ na gasoil bɛ ta ka sɛnɛ kɛ quoi sɛnɛ tile an kɔni an bɛ dugawu kɛ ala ka si di kɛnɛya di ami jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ ni ala sɔnna n ɲɛ bɛ jamana o jamana jamana in kɔnɔ an ɲɛ bɛ fɛn fɛn la ko awa irisi bɛ taa ameriki bɛ taa awa nin bɛ taa a bɛɛ lajɛlen sɛnɛ de kɛ k'u yɛrɛ ta fɔlɔ ka sɔrɔ ka awa k'u ka armée awa ka minɛn ninnu ma k'u fɔ kosɛbɛ tabarikala wala u bɛ sigi hakili sigi kɔnɔ quoi ni ala sɔnna merci an b'i fo voilà an ka maa kelen ta 20 20 18 65 jagina f'i ka maa ye k'u ka bɔ faut sortir non ne ka maaw tɛ bɛnkɛ y'a fɔ yan sa cɛ i ma min fɔ bɛnkɛ ma i tɛn'o fɔ ne ma dɛ n b'a fɔ e yɛrɛ i k'a fɔ i bɛnkɛ la Ante les bulldozers la les héros la il faut qu'ils wale ɲuman dɔn ne ko i ye jɔnni de ci Burkina de ka kɛ autorité morale ye a tigi ka baara ɲɛna dɛ ok ayi Umar m'a f'i ye ko ne tɛ taa yɔrɔ la a ko ten dɛ k'i tɛ taa ne terikɛ mais i ye maa ci dɛ n'i ye bɔgɔ nɔɔni i b'i bolo ko i b'i kɔ don siga t'a la nka n'i ye bin nɔɔni i b'i bolo nɛmu tan don ka sɔrɔ ka ko tan don an b'o dakun de kan nin a filɛ dɛ aw Mali den bɛɛ tɛ koyi aw kelen kelen a filɛ dɛ parce que aw ye nin nali ye aw ma sɔn ka don miɲɛtɔya ni naamiya daga kɔnɔ a filɛ dɛ minnu tun b'a na bɛlɛya la k'u ka na min fo ka tasa sani a banna bi anw ni kunna wolo a banna an min bɛ to k'o de fɔ la battante wallahi ko ni kɛlɛ y'an ka kɛlɛ de an ka kɛlɛ don an ye nin kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ cɛsiri jala tun b'an na koyi wallahi an y'a kɛ n'an ba ka duwawu tun tɛ
an'an faw ka duwawu ani maa ɲumanw sisan b'a sɔrɔ u y'an terege k'i sen da an kan tan don nka u tɛ se u tɛ se n bɛ Janginɛ fo tabarikala ka Tangara Godisi fo a tulo b'i la ka Sɛki fo Sɛki tulo b'i la ka Yɛrɛwolo in fo tabarikala a n'a a jɔlen bɛ n'i y'a kan mɛn i bɛ sɔn siga t'a la n'o ye Umaru Cɛfini ahɔ k'a ba fo tabarikala ka furumuso fo tabarikala k'an yɛrɛ ka hawo in fo koyi a tulo b'i la ko duwawu bɛ kan ka jaabi ne ye nin fɔ a ye aw de tigɛlen b'a ka kɔlɔsi mɛ ne talen don a la an tun bɛ dibi la an bɛ kan ka kɛnɛ ye sa a filɛ dɛ a filɛ dɛ a tɔ ye Janginɛ k'i biri ka jenbe de fɔ an ka tɔn kɛ n ka cɛfoli don jɛfɔla cɛja o biri man di dɛ tabarikala i minɛna n minɛra je fais quoi i minɛna Aïssa je fais quoi ayi kɔni minɛ ayi n minɛra n ye mun de kɛ a fɔra k'i kana kuma in bon Janginɛ an bɛ empereur fo Jalo lui c'est mon frère ouais Janginɛ a bɛ école de la sisan kalan bunnen don kunun an ye ɲɔgɔn sɔrɔ voilà o de la a tɛ ka ye sisan kunun an ye ɲɔgɔn sɔrɔ voilà kalan de bunnen don mais Niger bɛ ka autorité morale dɔ ɲini dɛ i b'ale ci yɛ ayi empereur tɛ taa an ka maa wɛrɛ ɲini Niger le 30 u mago bɛ autorité morale kelen na pour que ka bila jama ɲɛfɛ bon on va voir an tɛ Sɛki ci ah non le 30 Sɛki bi t'i bolo da mana la Sɛki masi b'i kɔ dɛ ayi kabini sɔgɔmada in na a bɛ kuma dɔ la i kan an bɛna jɔn de ci n'ale ka k'i ka cɛ ye Burama Fofana Falajɛ Burama Fofana Falajɛ Burama yɛrɛ tununnen don yɛrɛ ayi Burama bɛ a ɲini ko ye a t'a sɔrɔ de an ka kɛ Samakɛ ye 5 minutes de ou bien les résistants e y'a ye Umaru ka yan kɔrɔ yan Umaru ka to yan Umaru ka ɲi yan dɛ an bɛ jɔn c'u ma minnu ko k'u bɛ bɔ Umaru ka ɲi olu de kɛrɛfɛ jɔn bɛ taa Samakɛ yan a k'a don furu fɛ i b'a dɔn Janginɛ Samakɛ ka teli de quoi awɔ 5 minutes de ko la Samakɛ k'a fɔ ko a ko bɛ ba le 30 o b'ale ta la dɛ Samakɛ ka ɲi la Samakɛ ayi ko Samakɛ ko ka teli dɛ ou bien i ka Magan ci Magan jumɛn Magan Fasani o jɔn ye mairie la yɛ ne sabali sa Magan ci sa ayi sa non sabali kana na n terikɛ dɔgɔya quoi sabali voilà autorité morale an ka kɛ Samakɛ ye Samakɛ i labɛn i bɛ taa le 30 Niger voilà i bɛ t'u ka kɛlɛ kɛ ka d'u ma voilà autorité morale ko anw de y'a daminɛ yan wa a ɲɛna an bolo a ɲɛna dɛ a ɲɛna an bolo Burkina ye a ɲini an fɛ an ye kelen d'u ma voilà Niger fana y'a ɲini an bɛna Samakɛ di Samakɛ b'i labɛn Samakɛ de janigila Samakɛ tɛ yan awɔ ale don voilà donc il se prépare ne tun bɛ fɛ a kɛ Yuba ye mais c'est bon Yuba ka ɲi yan d'accord voilà sini fɛn min ye babu an bɛna a bɔ k'a bin Janginɛ docteur Cham fo docteur Cham awɔ an bɛ foli d'a ma k'a ni sɔgɔma tabarikala a ka cakɛyɔrɔmɔgɔ bɛɛ fo awɔ a ka clinique la kɔni k'an b'a fɔ Muna Sirifu k'a ni sɔgɔma sini an ye wele bila docteur Fɔnba ma docteur Janginɛ ka wele bila Watara ma n'o ye Fuseni Janginɛ a fila bɛɛ ye conseiller ye an ka CNT o kɔnɔla la Janginɛ accord de défense u b'a dɔn fo ka a dɔnna kari Janginɛ jamana ye kelen don ka sɛbɛnkura minnu don ka a da yira tubabuw la k'a fɔ baara ka kɛ nin sira fɛ accord de défense ko la Janginɛ ɲɛfɔli a bɛna k'o kan n'Ala sɔnna an b'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 ka taa n'a ye sa o tɛ o don voilà bi Ala k'an ka jamana maya gagne ngala k'an gagne yarabi maman gagne Ala k'an gagne tabarikala dara hakili fasa k'a la merci